पूजा कर कथा जे गोटे कथा से आज्ञा आसिक गोटे प्रश्न कर नाम जे माँ माने समस्त माँ माने विवाहिता नारी माने जन सिंदूर धारण करसन केन केन जगह सिंदूर धारण करबार कथा और सिंदूर धारण रे केन देवा देवी के डाकी करी काना मागबार कथा बोली जे गोटे कथा कहि दबा रे का जानथना कहि दबा हां हां कवि वर्णना करे काना कले के नाम ओदाते लिखले काना पुराण लिखन कविं का वर्णन पढ़ी सुनी छी जा करने पुराण लिखन कविं का वर्णन पढ़ी सुनी छी जा करने सुनिला कथा को सत मन अछि देखि नाही ए दयने सत्य का हमें सरस्वती पुओ नहीं से कि सरस्वती झी नहीं से कि ब्रह्मांड नाती नहीं से कि नातन नहीं से आ सब जिनिस जन्म बोली किसी माने नहीं न नहीं का माने जन्म तथा शक्ति तथा भक्ति कहि दबा उत्तर दमा नहीं का नाम गो मागो मौसी मोर जते छैना मन कांदे सुना नारी मानकर से सिंदूर माथा कथा बुझे कहुचे सुना कान दानी सब से आज्ञा गुटे नारी शिक्षा पचराले बुझे दमाने का नाम गो इता नारी शिक्षार कहानी इता नारी शिक्षार कहानी गो मन मोर कथा टिके थिब माने माने कथा टिके थिब माने इता पुराण शास्त्र बाणी इता नारी शिक्षार कहानी इता पुराण शास्त्र बाणी गो माने कथा टिके मोर कथा टिके थिब माने मोर माँ माने कथा टिके थिब माने जेते विवाहिता माँ माने सिंदूर धारण करुछ जे केते स्थान रे सिंदूर धारण करबार कथा सिंदूर माखबार कथा कहिलो जे सुनथा कांते संबलपुरी रे कह कहिलो जे सुनथा नाम गो कहिलो जे सुनथा आ चारि स्थान रे जे सिंदूर धारण शास्त्रीय मते प्रमाण मोर माँ आने शास्त्रीय मते प्रमाण कंठरे संसारे एहार हुति प्रमाण और माँ माने एहार हुति प्रमाण चारि स्थान जे सिंदूर धारण शास्त्रीय मते प्रमाण मोर माँ माने शास्त्रीय मते प्रमाण सिंदूर कपाले कंठरे संसारे एहार हुति प्रमाण मोर माँ माने एहार हुति प्रमाण ज्ञानर ज्ञान बुद्धिर विधान पुराणर ज्ञान बुद्धिर विधान हो बुद्धिर विधान नाम गो पुराणर ज्ञान बुद्धिर विधान हो बुद्धिर विधान जहाँ लिखिछन तुलसी जहाँ लिखिछन तुलसी मने गो माँ माने कथा टिके मोर कथा टिके थिब मानी मोर माँ माने कथा टिके थिब मानी কথা
করে কথা শুনবো দিনে কি আছে কি আছে মোর বুয়া চন্দর সেনা নাই হ্যাঁ তুমি জানিথিব মোর বুয়া কে মোর দাদা হাটা তোর বাবা মোর দাদা গো মোর দাদা দাদা বলবু বেড়ি লাজু છે দাদা মান কি हिटी जाइए मामू गो गोटे कथा जे माँ माने केते जगह सिंदूर धारण करवार कथा जानिछ माँ माने गो 4 जगह सिंदूर लगावार कथा हेता भल नाही से गो मामू केन केन जगह लगावार कथा जानिछ हेता भल नाही से गो मामू जेनता शास्त्रीय मतरे प्रमाण छे जे 4 जगह सिंदूर लगावार कथा 4 जगह तो पहले ठीक है हां हां केन केन जगह लगावार कथा हेता कहला कनो जानमु कहि दोचे मामू गो सर्वप्रथम रे सिंथी रे तापरे कपाल रे तापरे कंठ रे तापरे शंख रे ई 4 जगह रे सिंदूर धारण करवा कथा आर 4 जगह जन सिंदूर धारण करबे जे केन केन जगह रे सिंदूर धारण करे केन दबा देबी के देखबार कथा जाने छ कहि रोचे सुनु था मामू आ सिंदूर सिंदूर धारण गलरे लक्ष्मी माता को डाकिबो मोर मां माने लक्ष्मी माता को डाकिबो लक्ष्मी दिया बोली मन मरे चिंतिब मोर मां माने मन मरे चिंतिब सिंथीरे सिंदूर धारण गलरे लक्ष्मी माता को डाकिब मोर मां माने लक्ष्मी माता को डाकिब धन जनक लक्ष्मी दिया बोली मन मरे भाविब मोर मां माने मन मरे भाविब पुराण ज्ञान बुद्धिर विधान पुराण ज्ञान बुद्धिर विधान बुद्धिर विधान मानव सर्वप्रथम सिंथीर सिंदूर धारण कला बेले से लक्ष्मी माता को स्मरण करब और से लक्ष्मी माता को काना मागब जानिछ हे माँ लक्ष्मी माता मोर घरे धन जन गत लक्ष्मी परिपूर्ण कर दिए बोली करी से लक्ष्मी माता को स्मरण करब और सिंथी रे सिंदूर धारण करब हे लक्ष्मी माता मोर स्वामी सब बेला मोर घर तमिलनाडु रे थवार पैसा पठाउथो बेले सते का जह पैसा हवा ताने गो मामू आर गुटे कथा का जान जे मां माने समस्त सिंदूर धारण करसन हेले गुटे कथा गो मां माने जे सिंदूर धारण करा बेले अंगर ओढ़ना दे कर सिंदूर धारण करबो गो मां तेन कर कहि जान मामू गो मुंडे देई तू गत धने गो मां माने मोर कथा टिके शिव माने करवा माने कथा टिके शिव माने इता पुराण शास्त्र रो कहानी इता नारी शिक्षा रो कहानी इता पुराण शास्त्र रो कहानी गो माने कथा टिके मोर कथा टिके शिव माने मोर मां माने कथा टिके शिव माने
ইটা তো গলা সিংফির কথা গো মামু হেলে কপালরে সিন্দুর ধারণ বেলে কি কাহাকে ডাকবার কথা জানেছ মামু গো আর কপালে সিন্দুর ধারণ বেলে চণ্ডী মা তাঙ্কু ডাকিব মোর মা মানে চণ্ডী মা তাঙ্কু ডাকিব স্বামীଙ୍କର দুঃখ ଖର୍ଗେছে ଦବଲି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତିବ ମୋର ମା ମାନେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତିବ କପାଳେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ ବେଳରେ ଚଣ୍ଡୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ମୋର ମା ମାନେ ଚଣ୍ଡୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖର୍ଗେছে ଦବଲି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତିବ ମୋର ମା ମାନେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତିବ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ବିଧାନ পুরাণের জ্ঞান বুদ্ধির বিধান বুদ্ধির বিধান মামু গো যেতবেলে কপালের সিন্দুর ধারণ করব গো মা মানে সেই চণ্ডী মাতাଙ୍କୁ স্মরণ করব আর কাণ মাগব জানিছ হে মা চণ্ডী মাতা মোর স্বামীঙ্কর দুঃখ কষ্ট যেতে বি আছে তোমার খড়গরে ছেদন করিদিও বলি কহব আর কাহি জানিছ মামু গো ইটা পুরাণ শাস্ত্রর বাণী ইটা নারী শিক্ষার কাহানী আজিকালি নারী মানে নিকোহানন্দা বলি কাহা বলি করি যে দিনে সুদশা ব্রত থিবা সাবিত্রী ব্রত থিবা 5 মিনিট ন তথাপি 5 মিনিট বি টাকি নে পারন মনু যদি কভার করি দিছে আজি হাতে কভার কলাই যে হতি লাগার পর গিয়া বলে বল দেবা যে গোটে কথা মামু গো সংসারে সবু নারী সমান নাই নগো মামু সংসারে কেতে প্রকার নারী জাতি অছন জানিছ কেতে প্রকার অছন সংসারের 4 প্রকার নারী জাতি অছন 4 প্রকার তুমি তুমি গুটে বলছ গুটে না বলছন যে নাই শিগো মামু খালি নজন ভুলিছে বলছন না হলে সব সমানটা বলছন মামু গো ইটা পুরাণ শাস্ত্রর বাণী ইটা নারী শিক্ষার কাহানী ইটা নারী শিক্ষার কাহানী গো মানে কথা টিকে মোর কথা টিকে মোর কথা টিকে থিব মানে তোর মা মানে কথা টিকে থিব মানে যে মামু গো সেটা কাহানি থেকে বুঝবি দিও তো নে বুঝলু বাপ মলা দিনা পুয়ার দশা বাকা করি যে সন্ন্যাসী বসা হি যাউছে সাত ঘর আর মা খুঁজু যে নুয়া বর কেনটা কথাটা কহিতে বলছে শুন পুতা এটা পুরাণের কথা কহত এটা রামায়ণ গ্রন্থের কথা পুতা কহ যেটা বলে রাম আর রাবণের যুদ্ধ হেলা ইন্দ্রজিৎ মরি যাইছে ইন্দ্রজিৎ যেতবেলে মরি যাইছে তার 10 দিনে রাবণ আজি রামকে শিওর মারবি বলে আর মারি যাইছে রামর হাতে মরি গলা রাবণ বলে বাপ মলা দিনে পুয়ার দশা যেন দিনে রাবণ ইটাকে আজি মারবি বলুছে সেদিনে তার পুয়ার দশা চালিছে সত্যকা বাপ মলা দিনে পুয়ার দশা বাকা করিছে সন্ন্যাসী বসা রাম লক্ষণ সন্ন্যাসী বেশর অছন সত্যকা ঠিক যাচ্ছে সাত ঘর কানে সেটা নে বুঝলো রাবণের ঝিয়া হচ্ছে সীতা সত্যকা রাবণকে মারি করে মা জানকীকে উদ্ধার করছে রাম লক্ষণ যেতেবেলে রাম লক্ষণ উদ্ধার করি তাকে অযোধ্যাকে যাবার লাগি প্রস্তাব করুছন মা খুঁজুছে নূয়া বর মন্দোদরী লাগি গোটে নূয়া বরটা প্রস্তাব চাললা সত্যকা বিভীষণের সঙ্গে তার বিহা করে দেলে সত্যকা হেলা গো মামু এবার কি রে হেলা হেলা
কপাড়রে কথা গলা এছেন কণ্ঠর কথা যেনটা কি আমার সম্বলপুরী ভাষারে টটি বলি কইছো হ্যাঁ হ্যাঁ যে কণ্ঠরে যেতবেলে সিন্দুর ধারণ করবার কথা কাহাকে ডাকবার কথা জানছ মামু গো কণ্ঠরে সিন্দুর ধারণ জলরে সরস্বতীଙ୍କୁ ডাকিব মোর মা মানে সরস্বতীଙ୍କୁ ডাকিব বাক্য ন কহন্তু বলি মনরে ভাবিব মোর মা মানে বলি মনরে ভাবিব কণ্ঠরে সিন্দুর ধারণ জলরে সরস্বতীଙ୍କୁ ডাকিব মোর মা মানে সরস্বতীଙ୍କୁ ডাকিব বাক্য ন কহন্তু বলি মনরে ভাবিব মোর মা মানে বলি মনরে ভাবিব জ্ঞান বিধির বিধান পুরাণর জ্ঞান বিধির বিধান বিধির বিধান নাম গো যে যেতবেলে কণ্ঠরে সিন্দুর ধারণ করবার কথা সেই সরস্বতী মাতাଙ୍କୁ স্মরণ করবার কথা আর কাঁ বলি কহবার কথা জানছ যে মা সরস্বতী গো মোর স্বামী কাহে মনরে দুঃখ কষ্ট নাই দন সবুবেলে সমস্তঙ্কর মনকে জিনি করথাউন বলি করে ভাব আর সেই সরস্বতী মাতাଙ୍କୁ ডাকবার কথা মাম গো যাহা লেখিছন তিরুষি মনে গো মা মানে যাহা লেখিছন তিরুষি মনে গো মা মান কথা টিকে মোর কথা টিকে থিব মানে মোর মা মানে কথা টিকে থিব মানে সিংথিরা ধারণ কথা গলা কপালটা গলা কণ্ঠটা বি গলা এখন সংখ্যার কথা গো মামু মাম গো সংখ্যা সিধে সিন্দুর ধারণ করা বেলে কাহাকে ডাকবার কথা জানিছ মাম গো সংখ্যার সিন্দুর ধারণ গলরে সাবিত্রীଙ୍କୁ যে ডাকিব মোর মা মানে সাবিত্রীଙ୍କୁ যে ডাকিব বজ্রকর বলি মন মধ্যরে চিন্তিব মা মানে মন মধ্যরে চিন্তিব সংখ্যার সিন্দুর ধারণ বেলরে সাবিত্রীଙ୍କୁ যে ডাকিব মা মানে সাবিত্রীଙ୍କୁ যে ডাকিব সংখ্যাকে মোহর বজ্রকর বলি মন মধ্যরে চিন্তিব মা মানে মন মধ্যরে চিন্তিব পুরাণর জ্ঞান বুদ্ধির বিধান পুরাণর জ্ঞান বুদ্ধির বিধান বুদ্ধির বিধান নাম গো যেতবেলে সংখ্যার সিন্দুর ধারণ কলে সেই মা কাহাকে ডাকবার কথা জানছ সেই সাবিত্রী মাতাଙ୍କୁ ডাকবার কথা আর সেই সাবিত্রী মাতাଙ୍କୁ কানা মাগবার কথা জানছ গো মা সাবিত্রী মাতা মোর স্বামী মোর যে সংখ্যা সিন্দুর আছে মোর সংখ্যাকে সবলে বজ্র করে রক্ষিত গো মা বলি করি সেই সাবিত্রী মাতাଙ୍କୁ ডাকবার কথা গো মাম আর কাহিনী জানেছ মাম গো ইটা পুরাণ শাস্ত্রর বাণী ইটা নারী শিক্ষার কাহানী গো মা মানে মোর কথা টিকে থিব মানে তোর মা মানে কথা টিকে থিব মানে হেলা কি নাই বলছেন সে আজ্ঞা গোটে প্রশ্ন করিଥିଲେ তাঙ্কর উত্তর হলা কি নাই
कहला कहला नहीं का जल्दी भूल भेला माफ करबे हाँ हाँ हमको टिके नहीं छाड़ो नाम ए छाड़वा का छाड़बी हाँ हाँ तमे चार प्रकार नारी ने बोला हाँ हाँ